ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିପ୍ଳବୀ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ଦେଶର ଆଜାଦୀ ପାଇଁ ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ହସି ହସି ନିଜ ଜୀବନକୁ କୁର୍ବାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ 113ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ। 1907 ମସିହା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପଞ୍ଜାବ ଲାୟରପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ଓ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆଜାଦୀ ଢଙ୍ଗରେ ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦର ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଭଗତ ସିଂ ଆଜାଦୀ ଜଙ୍ଗର ରକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। यही कथा कहिथिले क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह। 1931 मसीहा मार्च मासरे लाहौर सेंट्रल जेल रे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया जायथिला, किंतु एमाने फांसी तारीख 24 मार्च रे थिला। मात्र तांकु 11 घंटा पूर्वरु फांसी दिया जायथिला। आमको आजादी देबा पई क्रांतिकारी भगत सिंहकर एही अवदान को सारा देश सबु बेले मने पकाई थाए। विशेषकर देशर युवक माने भगत सिंह का एही अविस्मरणीय अवदान पई देश को भल पांती। आज तांकर जन्मदिन रे कोणार्क न्यूज परिवार पक्षरु शुभेच्छा और शुभकामना।